kanyang mga panganak. Present mo ha. Pamintang atikalay. Present ma'am. Pamintang dinukdok-dok. Present ma'am, never absent. Pamintang mga tangon. Present ma'am. Pamintang bravo. Present ma'am. Gana. Go. Class, ang topic na to karon ay AP, aralin panglipunan. Quiz ni class ha. Number 1. Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Ikaw, pamintang dinudok-dok. Sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Basinis, isa ni Aldous ma'am.